Dapat lagi nih. Daruh 5.000 kan? 5 atau 2.000 kan? Ini 2.000 ada. 2.000. Tahan. 2.000. Nah ini 3.000. Ini nih cepat ya. Kelamaan. والقسم الثاني قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله. وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. هذا السؤال للقسم الثاني، وهي القاعدة المستقلة التي لا تندرج تحت أي قاعدة من القواعد الكبرى. Contoh kedua, pada tingkatan kedua adalah kaidah yang terpisah. Dia tidak lahir dari satupun kaidah yang 6 yang kubra itu. Contohnya kaidah at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Baik. Sikap seorang pemimpin itu dibangun di atas kemaslahatan. Yang la yajuzu lahu an yatasarrafa bima yuaddi ila fasadir ra'iyah. Dia tidak boleh melakukan satu tindakan yang berujung pada kemudaratan, mafsadah, kerusakan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketiga dari kaidah fiqhiyah itu adalah allati la umuma fiha haitsu takhtassu bi babin aw juz'i babin wa hadhihi allati tusamma bid dawabit jam'u dabitin aw dabitin yaqulu al-imam Abdul Wahhab bin As-Subki rahimahullahu fal qaidatu al-amrul kulli alladhi yantabiqu alayhi juz'iyatun katsiratun tufhamu ahkamuha minha wa minha ma la yakhtassu bi babin ka qaulina al-yaqinu la yarfa'u bisyakki wa minha ma yakhtass ka qaulina kullu kaffaratin sababuha ma'siyah fahiya 'ala al-fawr. Yani idzan hadhihi al-qa'idatu khassatun bi babil kaffarah. Wal ghalibu fima qusida bi babin wa qusida bihi nazmu suwarin mutasyabihin an yumma dhabitan wa amma min haitsu al-ittifaq ala madmun al-qa'idah wal ikhtilaf fiha fahiya tanqasimu ila martabataini
al-martabatul ula al-qawaid al-muttafaq ala madmuniha inda jami'il fuqahi wa mukhtalafu al-madahib. Famin qawaid hadhihi al-martabah kal qawaid al-kulliyah al-kubra wa aksarul qawaid al-ukhra. Dari dilihat dari disetujui dan tidak disetujui kandungan makna kaidah itu, maka kaidah itu terbagi pada dua tingkatan. Dilihat dari sisi persetujuan dan tidak adanya persetujuan dari kalangan para ulama tentang kandungan makna kaidah itu. Fal martabatul ula, tingkatan pertama dari kaidah menurut diterima al-qawaid al-muttafaq ala madmuniha, kaidah-kaidah yang disepakati kandungan maknanya oleh semua fuqaha dan semua mazhab. Contohnya al-qawaid al-kubra as-sittah as-sabiqah. Wal martabah tsaniyah al-qawaid al-madhhabiyyah allati takhtassu bimadhhabin duna madhhabin. Tingkatan kedua adalah kawaid-kawaid yang hanya digunakan dalam mazhab tertentu. Au yu'mal madmunuha au ya'mal bimadmuniha ba'dul fuqaha'i dunal akharin. Atau kaidah-kaidah yang kandungan maknanya itu diamalkan oleh sebahagian fuqaha, tidak sebahagian yang lain. Ma'asyumuliha wa si'at isti'abiha likasiri min masail fiqhi min abwabil mukhtalifah. Wa hadhihi tu'tabar min asbab ikhtilafil fuqaha min isdaril ahkami tab'an li ikhtilafin nazrah fi majali ta'lilil ahkam. Nah, inilah yang menyebabkan di kalangan fuqaha dalam mengistinbat hukum karena perbedaan di dalam memandang dan menilai ta'lilil ahkam, sebab-sebab hukumnya. Wa min amsilati hadhihi al-martabah qaidat la hujjata mal ihtimalin nashi' an dalilin. Tidak ada hujjah jika dibersamai oleh adanya kemungkinan timbul dari dalil itu sendiri. Wa asasuha qauluhum inna tuhmata idza tatarraqat ila fi'li fa'ili hukima bi fasadi fi'lihi. Jika tuduhan itu mengarah pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka tindakan itu dihukumi dengan hukum fasad atau rusak, tidak berlaku. Wa hadhil qaidah ya'mal biha al-Hanafiyyah wal Hanabilah duna Syafi'iyah. Kaidah ini diamalkan oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah duna Syafi'iyah. Wa qad ya'mal biha al-Malikiyah dhimna quyudin. Mazhab Malikiyah kadang menggunakannya tetapi disertai dengan quyud, syarat, batasan. Wa minha 'inda al-Hanafiyah al-aslu anna jawaz al-bai'i, asal bolehnya jual beli itu disertai dengan adanya jaminan. Wa amma 'inda Syafi'iyah fa inna jawaz al-bai' tabi'ut taharah. Bolehnya jual beli itu diikuti oleh at-taharah. Wa ya'ti bayanu dzalika fi mawdhi'ihi insyaallah. Penjelasan tentang kaidah-kaidah ini akan dipaparkan pada tempatnya. Mas'alah ra'ayna anna al-qawaid zawat al-majal ad-dayiq ay allati takhtas bi babin aw juz'i babin hiya dawabit id majaluha tatbiqi aw id majaluha at-tatbiqi.
بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية في مجاله. مثال ذلك الضابط إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزمه الدم. Seseorang yang melakukan ihram ketika ia menunda pelaksanaan suatu manasik dari waktu yang telah ditetapkan untuknya, atau dia memajukan pelaksanaan dari manasik itu sebelum waktunya, lazimahud dam, maka dia harus membayar dam. Jadi ini semacam protap dalam suatu ibadah. Dia kaidah tapi seperti protap dalam pelaksanaan ibadah. Dhabit. Wa hadha dhabit 'inda Abi Hanifah rahimahullah ya'mal bihi. Wa khalafahu fi dhalika al-fuqaha al-akharuna wa minhum tilmidahu Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan. إذن فما الفرق بين القاعدة والضابط؟ مع أن الفقهاء كثيرا ما يستعملون لفظ القاعدة ويعنون بها الضابط. Lantas apa bedanya antara kaidah dan ad-dhabit? Di mana para fuqaha kebanyakannya menggunakan lafaz kaidah, padahal yang mereka maksudkan dari lafaz itu adalah makna ad-dhabit. Ad-dhabit itu protap. Bukan rumus. Wa yasta'miluna lafz ad-dhabit wa ya'nuna bihi al-qa'idah. فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط فرقين رئيسين هما الفرق الأول أن القاعدة كما سبق تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى، والضابط مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله أو يختص بفرع واحد فقط من فروع الفقه. الفرق الثاني أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب وأكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين إلا ما ندر عمومه، بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب، كما سبق في الضابط المتقدم في مذهب الحنفية، حيث أن القاعدة المذكورة السابقة خالفها تلميذاه، يعني تلميذ الإمام أبي حنيفة نفسه. انتهينا والحمد لله. ننتقل الآن في بيان المقدمة الخامسة، وهي مصادر القواعد الفقهية ويقرأها أحد منكم. Warzi Ustaz. Ana Ustaz. Terus. Warzi. طيب عندي قوارزي آية الله. قوارزي نعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu al-khamisatu masadirul qawa'idi al-fiqhiyati. A'ni bimasadiril qawa'idi al-fiqhiyati mansha'a kulli qa'idatin minha wa asasu furudiha. A'ni ini berarti butuh maf'ulun bihi, ya kan? A'ni yang saya maksudkan bimasadiri al-qawaidil fiqhiyah adalah mansya'ah. Mansya'ah dia maf'ulun bihi dari fi'il a'ni. Yang saya maksudkan dia.
mansha'a kulli qa'idatin minha wa. Ini ataf. Asas وأساس isim asasa, dia ma'tuf ke mansha'a. Jadi dibaca maf'ul bihi wa asasa wurudiha. Nah, نعم. تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية. القسم الأول قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة، فمن كان مصدره نصا من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار، حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها hala wa kulliyatuha. وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه. فمن آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد الأول jarat majra al-qawaid. جرت مجرى القواعد الأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فقد جمعت على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم على ما استثنى. نعم. الثاني ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله يحله الله ورسوله كالسرقة والغصب الزنا والجهالة والضرر فكل عقد باطل يعتبر نوعا من أكل أموال الناس بالباطل. والثالث ومنها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكما قال القرطبي وغيره هذه الآية من ثلاث كلمات، أي جمل تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات المنهيات. نعم والمنهيات. فقوله سبحانه خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو القاطعين. خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين. صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء عن منازعة
عن منازعة السفهاء ومساواة الجاهلية الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذه الآية هي الجامعة المكارم لا، وهذه هي الجامعة لمكارم الأخلاق. وهذه الآية هي الجامعة لمكارم هي الأخلاق. جامعة بدون ألف واللام. وهذه الآية هي جامعة هي الجامعة، نعم، عفوا. وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع وليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. والرابع: ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع بكل عقد مشروع. بكل عقد مشروع واحترام كل ما يلتزم به واحترام واحترام كل ما يلزم به الإنسان مع الناس. والخامس قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وغير ذلك في كتاب الله كثير. هذه الآيات التي تحل محل القاعدة. Inilah dia ayat-ayat yang menempati posisi kaidah. Zakarah al-muallifu kamithal. Wa ghairuha katsirun fil Qur'ani. Nah. Baik. Al-an al-ahadits asy-syarifah allati tajra majra al-qaidah. Sekarang hadis-hadis Rasulullah yang berlaku sebagai kaidah. Nah, yalla, iqra. ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمها التشريعية، فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد نباتي أو حيواني أو مصنوع. نعم. والثاني ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرر، القاعدة الكلية الكبرى. فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن للناهية تفيد للنافية في استغراق الجنس. فالحديث وإن كان خبرا لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى اتركوا كل ضرر وكل ضرار. والثالث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط.
كل إلى ما الشروط رضيه المتعاقدان. كل ما ما رضيه رضيه، المتعاقد كل ما رضيه. كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط إلا الشروط التي تحل الحرام أو أو تحرم أو أو تحرم الحلال لا، أو تحرم. أو تحرم تحلل. الحلال مم. كما ورد في رواية كما ورد كما ورد. في كما ورد في رواية. القسم الثاني ما كان من غير النصوص وهو نعم. أنواع. هذه القواعد السابقة التي ذكرها المؤلف من الآيات والأحاديث مصدرها نصوص الكتاب والسنة، بل هي من ألفاظ النصوص والسنة نفسها. Kaidah-kaidah tadi yang disebutkan ini ada yang merupakan tingkatan pertama yang berasal dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia menggunakan lafaz dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Fahiya al-qaidatu al-ula allati yajibu i'tibaruha. Dia kaidah pertama yang wajib untuk diiktibar. Al-qismu tsani, maka ada min ghairi nusus. Kaidah-kaidah yang tidak bukan lafaz nas. Naam, yalla. نعم أستاذ. وهو أنواع. النوع الأول قواعد فقهية مصدرها الإجماع 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 مستند الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة. فمن أمثلة قواعد هذا المصدر الأول قولهم لا اجتهاد مع النص. فهذه القاعدة تفيد تحريم اجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنه إنما يحتاج لاجتهاد عند عدم وجود النص. أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته. Nah, والثاني قولهم الاجتهاد لا ينقص la yantaqidu atau la yuntaqadu, la yuntaqad, tidak boleh dibatalkan. الاجتهاد لا ينتقد أو بالاجتهاد، وهذا أمر مجمع عليه. والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفدت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لا يجوز نقضها بمثلها، لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضا نقض الثاني بالثالث والثالث بغيره، فلا يمكن أن تستقر الأحكام. Nah, ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد mukhalafatul ijtihad. ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد للنص الشرعي أو لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح أو وقوع خطأ
Au wuqu'i khata'in fahishin أو وقوع خطأ فاحش فينقض حينئذ. ينقض حينئذ. نعم. هل فهمتم يا إخواننا هذا النوع؟ Faham ini? Halo. Lama. Taib. Jenis kedua dari kaidah-kaidah adalah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan lafaznya itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Taib. Tetapi ia bersandar. Ya. Makna dari kaidah itu bersandar dan bersumber dari Al-Quran. Mustanad ilal kitab. Maka ini ada dua jenisnya juga. Atau bahkan lebih. Anwa' katsirah. Minha qawaid fiqhiyah masdaruha al-ijma'. Kaidah-kaidah yang sumbernya dari ijma' ulama. Al-mustanad ilal kitabi was sunnah. Di mana ijma' ini juga berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Min amzilati ala dzalika qauluhum la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada dalil tekstual. Fahadhil qaidatu tufidu tahrim al-ijtihadi fi hukmi mas'alatin warada fiha nassun min al-kitabi aw sunnah aw al-ijma'. Rumusan kaidah ini memberikan manfaat pengharaman ijtihad pada sebuah hukum dalam suatu masalah atau untuk suatu masalah yang telah terdapat dalil tekstualnya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma'. Mada? Li'annahu innama yahtaju lil ijtihad. Karena ijtihad itu dibutuhkan pada saat tidak ada dalil tekstual. Amma inda wujudi fala ijtihada illa fi fahmin nas wa dilalati. Sementara kalau sudah ada dalil tekstualnya, maka tidak berlaku lagi ijtihad, kecuali ijtihad untuk memahami makna daripada dalil tersebut. Asani, contoh yang kedua, qauluhum, perkataan para ulama, al-ijtihadu la yuntaqad bimislihi. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan yang serupa dengannya, atau tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang sama. Au bil ijtihad. Wa hadza amrun mujma'un alaihi. Perkara ini adalah perkara yang disepakati. Wal murad, dan maksudnya adalah annal ahkam al ijtihadiyah idza fasalat biha da'wa, bahwa hukum-hukum ijtihad itu ketika mampu melerai ad-da'wah, tuntutan, alal wajhi syar'i, sesuai dengan hukum syar'i, wa nafazat, dan telah diberlakukan hukum itu, annahu la yanaqdu, bahwa tidak boleh lagi dibatalkan, bimisliha, dengan ijtihad yang serupa, sama-sama statusnya ijtihad. Limadza? Lianna al-ijtihad ats-tsani laisa aula min al-ijtihad al-awwal. Karena ijtihad yang kedua itu tidak jauh lebih utama dibandingkan dengan ijtihad yang pertama. Ya. Ijtihad yang kedua itu tidak lebih unggul daripada sehingga ijtihad kedua bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Tidak ada alasan. Wasani wa li'annahu idza naqada al-awwal jaza aidan naqdu tsani. Kalau ijtihad pertama bisa dibatalkan dengan adanya ijtihad kedua, maka ijtihad kedua dibatalkan dengan ijtihad ketiga. Ijtihad ketiga bisa dibatalkan dengan ijtihad keempat dan seterusnya. Ahkam. Kalau begitu hukum-hukum itu tidak bisa ditetapkan karena masih bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama.
Walakin idza tabayyana mukhalafatul ijtihad lin-nass asy-syar'i atau li mukhalafati tariqal ijtihad as-sahih, akan tetapi jika telah menjadi jelas bahwa ijtihad itu bertentangan dengan an-nass asy-syar'i atau dia bertentangan dengan metode ijtihad yang benar, au waqa'a khata'un fahishun, atau dalam ijtihad itu terjadi kekeliruan yang nyata, fayanqudu hina idzin, maka dia batal, ijtihad itu batal pada saat itu. An-naus, kalau jenis yang pertama itu adalah qawaid fiqhiyah masdaruhal ijma' al-mustanad ila al-kitab was sunnah. Ini jenis yang keduanya ini. Jenis yang kedua ini ada dua macam, terbagi dua. Al-awwal qawaid fiqhiyah awradaha al-fuqaha al-mujtahiduna mustambitina laha min ahkam asy-syar'i al-'ammah wa mustadillina laha bi nususin tashmaluha min al-kitab was sunnati wal ijma'i wa ma'qulun nususi. Adalah kaidah-kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para fuqaha al-mujtahidun. Nah, mereka mengistimbat untuk kaidah-kaidah tersebut dari hukum-hukum syariat yang umum. Mereka menggunakan dalil untuk kaidah-kaidah itu berupa teks-teks yang maknanya mengandung makna kaidah itu, baik teks itu dari Al-Quran ataupun Sunnah atau ijma', serta apa yang dipahami dari teks-teks kaidah ini. Sumber daripada kaidah ini adalah pemahaman para fuqaha terhadap teks-teks itu, serta hukum-hukum yang bisa diistimbat ya dari teks-teks tersebut. Mislu kaidat al-umur bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Mustadillina laha biqaulihi alaihi salatu wassalam. Mereka menjadikan dalil untuk kaidah ini hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Wa qad ja'al wa unwanan dalan 'alaiha la dalilan laha. Dan kita telah menjadikan hadis ini sebagai pokok utama dari kaidah ini. Bahkan dia menjadi simbol yang menunjukkan terhadap kaidah ini. Dia sudah menjadi simbol dari kaidah itu. Tidak hanya sekedar menjadi dalil. Dia sudah menjadi simbol. Suddirat bihi mawsu'atul qawaidil fiqhiyah tayammunan waqtidaan. Dan mawsu'ah al-qawaid al-fiqhiyah itu indeks ya. Qawaid-qawaid fiqhiyah itu dimunculkan atau dilahirkan ya, dari hadis ini, tayammunan waqtidaan, ya, sebagai bentuk mengharapkan keberkahan dan sebagai bentuk iktida, ya, keteladanan kepada Rasulullah. Jadi kaidah hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi sumber inspirasi dari banyak kaidah-kaidah fiqhiyah. Karena ingin mendapatkan rahmat, ya. Sebab dari kaidah-kaidah itu kan lahir amalan-amalan. Nah, sementara amalan-amalan itu sangat tergantung pada niatnya. Nah,
Jadi hampir semua kaidah-kaidah itu terinspirasi oleh hadis ini. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar dalil bagi kaidah al-umur bimaqasidiha. Bahkan dia telah menjadi ra'sal kaidah. Dia menjadi pokok daripada kaidah itu sendiri dan menjadi simbol daripada kaidah. Wa mislu, contoh kedua, mislu kaidat al-yaqin la yazul bisyak al-mustadallaha bihadis katsirah. Kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Sumber dalil untuknya ini dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastayqana." Wa mislu qaidat al-masyaqqatu tajlibu at-taysir wa hiya qaidatun wa hiya qaidatu raf'il haraji wa qaidatu ar-rukhas asy-syar'iyyah wa adillatuha kadzalika katsiratun minal kitabi was sunnah wal ijma' wal ma'qul. Wa misal qaidah al-'adatu muhakkama wa hiya qaidatun i'tabara wa hiya qaidatu i'tibari al-'urfi wa tahkimuhu fima la nassa fihi wa adillatuha minal kitabi was sunnati wal ijma' katsiratun minha qauluhu ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa qauluhu subhanahu wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Hind khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf wa minha qa'idat i'malul kalami awla min ihmalihi wa min adillatiha qauluhu ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa qawluhu alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala 'inda kulli lisanin qatilin falyattaqillaha 'abdun wal yanzur ma yaqulu. Baik, hal fahimtum hadhihi al-amthila ya ikhwanna? Naam Ustaz, insyaallah. Paham ya? Jadi ini contoh yang keberapa nih? Yang disebutkan barusan tadi. Masih contoh yang pertama ya. Dari bagian kedua, an-naw'us tsani. Di mana an-naw'us tsani ini juga terbagi dua. Dan kita masih di bagian yang pertamanya. An-naw'us tsani. Ma hiya an-naw'us tsani? Min masadiri al-qawaid al-fiqhiyah. Jenis kedua yang bersumber dari ijma'. Yang pertama itu kan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Yang kedua kaidah-kaidah yang bersumber dari ijma'. Alis kadzalika? Bala. Begitukah? Mada Ustaz? Al-ijtihad. Jadi kaidah kalau melihat dari sumbernya, dari sumber daripada kaidah itu, maka kaidah itu bisa terbagi-bagi. Yang pertama, kaidah yang sumbernya dari Al-Quran, baik makna maupun lafaz. Ini kaidah yang paling kuat. Kemudian
Jenis yang kedua adalah kaidah-kaidah yang lafaznya bukan teks dalil. Bukan teks dalil. Paham? Nah, kaidah-kaidah yang lafaznya ini bukan teks dalil ini macam-macam. Ada yang bersumber dari ijma'. Sumbernya adalah ijma', itu yang pertama. Nah, yang kedua dia bukan bersumber dari ijma', tapi dia adalah kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha dalam upaya mengistimbat hukum yang bersifat umum. Tapi ketika menyebutkan kaidah ini, mereka juga menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah atau ijma'. Baik. Dan ini banyak contohnya kalau kita sebutkan. Baik. Bentuk yang kedua, qawaid fiqhiyah awradah al-fuqaha al-mujtahidun fi maqamil istidlal al-qiyas al-fiqhi. Kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha mujtahid di dalam upaya analogi dalil. Dalam menganalogikan dalil-dalil fiqih. Haitsu tu'tabar ta'lilat al-ahkam al-fiqhiyah al-ijtihadiyah. Di mana kaidah-kaidah ini bisa menjadi sumber atau dasar dari hukum-hukum fikih yang bersifat ijtihad. Dan bisa menjadi sarana untuk pengambilan dalil, masalikul istidlal, menjadi jalan atau sarana untuk mengambil dalil. Dalil qiyas ya. Menjadi alat bantu untuk mengambil dalil qiyas. Jadi kaidah ini digunakan dalam qiyas. A'zamu masdarin li ta'qidi hadhihi al-qawaid wa ihkami siyaghiha 'inda istiqrar al-madhahib al-fiqhiyyah al-kubra. Dia adalah sumber paling utama untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum ya, dan membentuk sirah daripada kaidah-kaidah itu untuk menetapkan sebuah mazhab fikhi. Wansirafi atba'iha ila tahririha wa tartibi usuliha wa adillatiha, dan menjadi penyebab para pengikut mazhab itu ya,